উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথের কাছে তিনজন মহিলা এসে কিভাবে শিবতাণ্ডবের মন্ত্র পাঠ করে শোনালো, দেখুন একবার সেই দৃশ্য। ওম নমঃ শিবায় তরতু নঃ শিবায় শিবম জলাকটাহ সম্ভ্রম ব্রহ্মনিধিম পনির্জরি বিলোলবেচি বল্লরি বিরাজমান মুর্দরি ধগৎ 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 জ্বলল্ললাত পত্ত পাবকে কিশোর চন্দ্রশেখরে রতি প্রতীক্ষণম মম धराधरेन्द्र नन्दिनी विलास बन्धु बन्धुरा स्फुरद्दिगन्त सन्तति प्रमोदमान मानसे कृपाकटाक्ष धोरणी निरुद्ध दुर्धरापदीप चित्तिगम्बरे मनो विनोद मेतु वस्तुनि जदा भुजङ्ग पिङ्गल स्फुरत्तनामनि प्रभाकरम्ब कुङ्कुमद्रव प्रलिप्त दिग्वदो मुखे मदन्त सिन्दूर स्फुरत्व उत्तरीय मेदुरे मनो विनोदमद्भुतं बिभर्तु भूत भर्तरि।